सर, डिप्राइविंग वुमेन, वंचित हो रहे देश की नारी, खुले घूम रहे शोषणकारी। You have 240 MPs in parliament. If you had implemented the 1/3 quota as per the women's reservation bill, the BJP would have had 80 women MPs. But how many do they have? They have just 31, which is a mere 13% of their total strength. And compare this to the Trinamool Congress, sir, which boasts not 1%, 5%, 10%, 13%, 15%, 20%, 25%. Sir, it has 38% women MPs in Lok Sabha. Last year, a special session was convened to pass the women's reservation bill. Yet the BJP failed to implement it in spirit. In West Bengal, we demonstrated that where there's a will, there is a way. We achieved substantial female representation without grandstanding in the media. That's the difference. Sir, this government is depriving the students. तीसरी बार मोदी सरकार खो गया है शिक्षा का अधिकार. Sir, the inability to conduct NEET is one of the biggest failures of this government, jeopardizing the future of almost 33 lakh. তো আপনাদের একবার জানিয়ে রাখি যে সংসদে দাঁড়িয়ে মহিলাদের নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিল অভিষেক ব্যানার্জি। আপনারা তো সেই কথাগুলো শুনলেন, মহিলা টিচিং নিয়ে কি বললেন উনি, মানে ওমেন্স টিচিং সংসদের মধ্যে হোক বাইরে হোক, পার্সেন্টেজগুলো ওনারা খুব মনে রাখেন, মানে এনারা তো এইসবের গুরুদেব, সেগুলো আপনারা সবাই জানেন। তো উনি একটু জ্ঞান দিচ্ছিলেন, তিনি জানেন না যে সেখানে কে বসে রয়েছে। তারপরে নরেন্দ্র মোদী কি বলল, দুজনের বক্তব্য, আগে অভিষেক ব্যানার্জির কিছু বক্তব্য শুনুন, তারপরে আসছি নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্য। 20,000 vacancies for teaching posts in UP alone from class 1 to class 8. Students account for 8% of total suicide victims. More than 13,000 students' lives are lost every year because of suicide, sir. পেছনে শতাব্দী রায় বসছে এবং তার ঠিক পেছনে রয়েছে সায়নী ঘোষ। আমরা ডান সাইডের দিকে একটু দেখলে বুঝতে পারবেন, হয়তো কাটা আছে, ভিডিওটা বুঝতে পারছেন না। পেছনে মানে শতাব্দী রায়, তার পেছনে সায়নী ঘোষ। কোনো ইচ্ছে নেই এই বক্তব্যগুলো শোনার, মানে জাস্ট জোর করে বসে আছি, কিছু করার নেই, কি করবো, এসছি যখন শুনতে তো হবে, এরকম একটা পরিস্থিতি। যাই হোক, ভিডিওটা দেখুন, সম্পূর্ণ দেখাচ্ছে। তো তার সামনে বসছিলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, তিনি কি বললেন দেখুন। को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। जाति की बातें करना कुछ लोगों के लिए फैशन बन गई है। पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद दलों के भेदभाव से ऊपर उठ करके एक होकर के 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जो है, देशवासियों को उनके सामने एक अहम सवाल रखना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, जरूर देशवासी मेरे इस सवाल पर चिंतन भी करेंगे और चौराहे पर चर्चा भी करेंगे। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या?
मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए, फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, सरकारें कैसी चलाई गई, किसके लिए चलाई गई। माननीय सदस्य, मैं सबसे आपसे आग्रह। তো আপনারা ভিডিওটা দেখলেন, মানে এক কথায় যাকে বলা হয় যে প্রত্যেক দিনের মতো আবারও তো যারা তৃণমূলের হয়ে বক্তৃতা দেন সেখানে কেউ তাদের গুরুত্ব দেয় না। মানে তৃণমূলের যারা থাকে তারাও তো গুরুত্ব দেয় না, তারা চুপচাপ পেছনে বসে থাকে আর হাসে। তখন তারা তো জানে যে এগুলো তো মানে জাস্ট আমাদের বলার কথা বলতে হবে, আর তো কিছু কাজ নেই। তো সেই রকমই চলছে। সামনে ছিলেন নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী আমাদের, তিনি পুরো একদম ধুয়ে দিলেন অভিষেক ব্যানার্জিকে। মহিলাদের নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিল, পুরো একদম ধুয়ে দিয়েছে। যাই হোক, এটাই বলার যে এই রাজ্যের যা পরিস্থিতি, এখানে এরা তো কোনোভাবে চেষ্টা করছে না সলভ করার। সেটা না করে এরা কি করে সংসদে গিয়ে ভুলভাল তথ্য দিয়ে, মানে তথ্য হয়তো কি দিচ্ছে তা আমরা জানি না, কিন্তু মানে এমন ভাবে বলে, এ তো প্রত্যেকবারে তো একটাই কথা থাকে যে কেন্দ্র আমাদের কোনো টাকা দেয় না, আমরা নিজেদের টাকায় করি, আর আমাদেরকে কেউ টাকা দেয় না, কেন্দ্র কোনো সাহায্য করে না, শুধু অর্থ নয় আরো বিভিন্ন দিক দিয়ে। আর প্রত্যেকটা প্রজেক্ট তো আপনারা জানেন, সবগুলো নাম কেন্দ্রের নাম চেঞ্জ করে দিয়ে এখানে বাংলাতে প্রত্যেকটা নাম চেঞ্জ হয়ে যায়, মানে হয়ে যায় আর কি। আর কিছু করার নেই, দিদি যেহেতু যতদিন আছে কোনো চাপ নেই, নাম চেঞ্জ হবে এবং একটাই বক্তব্য থাকবে যে কেন্দ্র আমাদের টাকা দেয় না, যতই দিক না কেন। প্রত্যেক টাকাতে কিছু না কিছু টাকা দেয়। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম মুর্শিদাবাদে 293 কোটি টাকা না কত টাকা পড়ে আছে, মানে ওরা খরচই করতে পারেনি। কেন্দ্র টাকা পাঠিয়েছে, ওরা শুধু ঝাড়তে পারবে না বলে, মানে জানে তো যে কেন্দ্র এখন এরকম টিম হয়ে গেছে যে পুরো হিসাব নেবে। তো সেইখান থেকে কিছু কোনো টাকা ঝাড়তে পারবে না বলে টাকাটা খরচই করলো না, টাকাটাকে রেখে দিয়েছে। যদিও সেটা তারা হয়তো রিটার্ন দেবে বা কি সিস্টেম আছে আমি জানি না, কিন্তু কেউ নিজেরাও খেতে পারবে না, আবার কাউকে কোনোভাবে কোনো দিতেও পারবে না। এইরকম ভাবে চলছে।
যাই হোক, এইভাবেই সংসদে সবাই ধুয়ে দিচ্ছে যারা এখান থেকে বাংলা থেকে যাচ্ছে, বিশেষ করে তৃণমূলের হয়ে। তো পরবর্তী ভিডিও আবার নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর আমার চ্যানেলে প্রথমবার এলে সবাইকে অনুরোধ করবো সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে আমি আপনাদের কাছে আরো ভালো ভালো খবর পৌঁছে দিতে পারি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।